अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक, जिसे हम ऊप भी कह रहे होते हैं। ऊप में कॉन्सेप्ट आ जाता है क्लास का। अब हम जानेंगे आज क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मेंबर्स क्या होते हैं। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो इस स्लाइड में बता रहे हैं कि हम ऊप को पढ़ना क्यों चाहते हैं, वाई ऊप, क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ जा रहे हैं। और नीचे लिखा हुआ है इंकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, ठीक है, डेटा रीयूजेबिलिटी लिखा हुआ है, पॉलीमॉर्फिज्म लिखा हुआ है। क्या मकसद है हमारे पास? लेट सपोज से समझिए हमारे पास facebook.com वेबसाइट है या यूट्यूब है, ठीक है ना। अब यूट्यूब पे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने अपने वीडियो रखे हुए ना, अब मैंने अपना रिकॉर्ड डेटा जो है वो रखा हुआ है वहाँ पर। अब ऐसा हो कि कोई जाके वो वीडियो ही डिलीट कर दे तो फिर तो मैं कभी वीडियो नहीं रखूँगा वहाँ पर। अगर कोई जाके यूट्यूब पे, ठीक है, तरीके से और कोई हैकिंग करके या उसको कोड में जाके क्या कर ले, मेरे सारे वीडियो डिलीट कर दे, तो उससे क्या होगा, यूज़र जो है वो परेशान होगा, या यूज़र बोलेगा कि मेरी पूरी की पूरी डेटा चली गई, और वो हो सकता है शिकायत कर देगा। जिसकी ये वेबसाइट है यूट्यूब की, तो वहाँ जाके शिकायत कर देगा। हुआ क्या हुआ, ऐसे ये कि यूज़र की जो डेटा थी वो जो है वो ओपन थी, शायद इसी वजह से किसी और ने जाके वो डेटा रीड कर दिया ना। ये चाहिए था सिवाय यूजर कोई वो डेटा एक्सेस ना कर पाए, ऐसा ही है ना। तो इस वजह से कॉन्सेप्ट किया जाए, डेटा की हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है कि डेटा को हाइड किया जाए। और डेटा को हाइड किससे किया जाए? उससे किया जाए जो कि अनऑथराइज्ड पर्सन है, डेटा को हाइड करवा रहे होते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी इस तरीका होगा कि डेटा को हाइड किया जाएगा, कि इस तरीके से डेटा सिक्योर रहेगी हमारी। दूसरा हमारे पास कौन सा आता है, इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस का मतलब है कि डेटा को हम बार बार यूज़ कर पाएँ। जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, एमएस ऑफिस का पूरा वर्जन कौन सा था, लेट्स सपोज 2003 था मिसाल, तो आज हमारे पास 2016 पड़ा हुआ है। तो अगर हम, तो क्या है कि यूज़र, अब बार बार तुम सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे, बार बार तो एमएस ऑफिस नहीं बनेगा ना। तो क्या होना चाहिए, जो एमएस ऑफिस का पहला वर्जन था उसमें हमने क्या कर दिया, कुछ चेंजिंग लेकर आ गए ना, कुछ चेंजिंग, सारा चेंज नहीं किया हमने, कुछ पोर्शंस का चेंजिंग कर लिया और एक नया समझो अपडेटेड वर्जन आ गया उसके अंदर। ऐसा ही हुआ ना। तो हमने क्या किया, हमने पुराने डेटा के साथ रहते हुए कुछ उसके फीचर्स को चेंज किया। हमारे पास क्या होता है, इस डेटा को रीयूजेबल बार बार हम यूज़ कर सकते हैं, और हम ये करते भी हैं, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर दोबारा बनाया जाए। हम चाहेंगे हमारे पास जो है कुछ चीज़ें रहें और उसमें कुछ फीचर हम अपने चेंज करें। डेटा को दोबारा यूज़ करने के लिए हमें रीयूजेबिलिटी, ये फीचर चाहिए होता है इनहेरिटेंस का। तो यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, जैसे पॉली का मतलब है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब है फॉर्म्स, ठीक है, मतलब कि बहुत सारे किसी चीज़ के शेप होने चाहिए। फॉर्म कह दें या हम इसे शेप्स कह दें, ठीक है, तो बात एक ही। तो यहाँ पर हम इसे क्या करते हैं, शेप। इसका मतलब तो रियल वर्ल्ड में भी हमारे पास क्या होता है कि हम जो है एक वर्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं। ये है ना कि मैनी फॉर्म। रन का मतलब होता है भागना, जैसे यहाँ लिखा है ना, माई डॉग लव्स टू रन अबाउट इन द पार्क, तो इसका मतलब कि मेरे डॉग को भागना पसंद है पार्क में। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो अपने जो पाँव है वो क्विकली मूव कर रहा होगा। तो यहाँ पर रन का मतलब होता है भागना। इसी वर्ड को मैं दूसरे सेंटेंस में इस्तेमाल करूँ, शी रन्स अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस, इसका मतलब कि वो अपना बिजनेस बड़े कामयाबी से चला रही है। तो यहाँ पर जो है वो रन का मतलब नहीं होगा जो हमने यहाँ पर रन का मतलब लिया, वहाँ पर होगा कि मैनेज कर रही है, ठीक है ना। शी मैनेजिंग, अच्छा तरीके से उसको चला रही है, मैनेज कर रही है, कामयाबी की तरफ उसे लेके जा रही है। तो मतलब वर्ड का मतलब और सेंस चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ड, अकॉर्डिंग टू उसका यूजेज। एक वर्ड है मगर उसका इस्तेमाल डिफरेंट हो गया। मिसाल तो और ये वहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है माइंड, जैसे माइंड का मतलब होता है मेरा। यहाँ पर जुमला इस्तेमाल हुआ, द ब्लू कार इज माइंड, मतलब ये ब्लू कार मेरी है। और अगर मैं माइंड को दूसरा मतलब निकालूं, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। और हम दूसरा इसका अगर मतलब देखें तो माइंड एज अ नाउन भी इस्तेमाल होता है। आप देख रहे हैं ये माइंड, ये क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पर आपको मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, आप खुदाई करते हो, डग आउट करते हो और आपको अर्थ के नीचे कुछ आपको मिनरल्स मिल रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं उस एक्टिविटी को हम कहते हैं माइनिंग हो रही है। और जो पीपल उसमें, जो लोग उसमें काम कर रहे होते हैं, माइनर्स कह रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही वर्ड मगर दो डिफरेंट मीनिंग के साथ आ रहे हैं। यही कौन से पॉलीमॉर्फिज्म का और पॉलीमॉर्फिज्म का भी रियल यही कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को हम लेकर आते हैं मेथड के अंदर। इसके अंदर लिखा मेथड के अंदर, जैसे एक आइसक्रीम हमने एक मेथड बना दिया। अब आइसक्रीम हमने मेथड बनाया, अब इसके अंदर हम कौन से एक्शन डाल रहे हैं, भाई ये जो आइसक्रीम है, अगर मैं कहूँगा आइसक्रीम लेकर आओ, तो ये आइसक्रीम का मतलब होगा, ये वाला जो प्रोग्राम रन होगा तो उसका मतलब होगा क्या कि कोई भी आइसक्रीम लेकर आ जाओ।
کوئی بھی اسکرین لے کر آ جاؤ. اسی طرح اگر یہ والا میتھڈ کو بھی چلاؤں گا تو اس میں اندر کہا جا رہا ہے کہ جب یہ والا اسکرین چلے گی مثال کو تو کون سا اسکرین لے کر آنی ہے؟ اسٹرابیری والی لے کر آنی ہے. اس کے پاس جو ویلیو جا رہی ہے وہ کون سی جا رہی ہے؟ اسٹرابیری والی جا رہی ہے. اگر میں کہوں گا یہ والا میتھڈ چلانا ہے مجھے تو اس کا مطلب اس میں تو 2 فلیور جا رہے. تو کانسیپٹ کیا ہے؟ نام آپ نے دیکھا نام ایک جیسے ہی ہے مگر اس میں آرگیومنٹ ڈفرنٹ ہے. تو کیا ہوگا ہمارے پاس پولیمورفزم میں کانسیپٹ آ جاتا ہے میتھڈ اوور لوڈنگ کا. وہاں پر میتھڈ اوور لوڈنگ کسے کہتے ہیں کہ سیم نام ہو مگر ڈفرنٹ اس میں پیرامیٹرس ہو. یہ میں نے آپ کو کانسیپٹ پہلے بھی دیا ہے. اسی طریقے سے دوسرا کانسیپٹ کون سا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس دوسرا کانسیپٹ آتا ہے اوور رائڈنگ کا. اوور رائڈنگ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے فادر ہے سم فیچرز، فادر کے پاس کچھ فیچر ہوتے ہیں جیسے وہ ٹاکٹیو ہے، بات کرنے میں ماہر ہے، بہت زیادہ بات کرتا ہے، ٹھیک، فاؤنڈ ان اسپیکنگ، سینس آف ہیومر ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے، اور باکسر بھی ہے اور ایتھلیٹک اسپورٹو بھی ہے، اس کو اسپورٹ بڑا پسند بھی ہے، اسپورٹی بندہ ہے. اگر میں سے کہتا ہوں اس کے پاس سن یا ڈاٹر ہے تو جو اس کے بچہ ہوگا اس کو ہو سکتا ہے 2 فیچر اپنے والد والے رکھے، ٹھیک ہے، جیسے سینس آف ہیومر ہو سکتا ہے اس کے والد کی طرف سے مل گیا ہو، اور ایتھلیٹک مطلب اس کے اسپورٹ بھی زیادہ پسند ہو کیونکہ وہ اپنے فادر کے ہو سکتے ہیں وہ چیزیں، جیسے ہو سکتا ہے فادر کی وجہ سے اس کو اسپورٹ میں بھی لگاؤ ہو جائے. کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ جو ہے بچہ پیدا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے ناک ابو جیسی ہے، فلاں جیسی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو آنکھیں امی جیسی ہیں. کیوں کہتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ انہیریٹ کر رہے ہوتے ہیں فیچرس. میتھڈ میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ انہیریٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے فادر کے. تو یہاں پر کانسیپٹ آ جاتا ہے میتھڈ اوور رائڈنگ کا. تو جہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں اوور رائڈ کر رہے ہوتے ہیں، لے رہے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹ سے ایکسٹینڈ کروا رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہی کانسیپٹ ہے. مگر ہو سکتا ہے کہ سن سارے میتھڈ رکھے اور ہو سکتا ہے صرف 2 میتھڈ اپنے والد کے رکھ لے، وہ اس میں اندر انہیریٹ ہو جائیں، اور ایک اپنا ہو اور ایک اس کو اپنا ہو، اور وہ لیٹ سپوز میں نے کر دیا اسٹور میں، مطلب وہ دوسرے بھی ہو تو یہ اپنے بھی ایڈ کر سکتا ہے اور کچھ فادر کے بھی آ سکتے ہیں اس کے اندر میتھڈ. تو یہاں پر ہمارے پاس کانسیپٹ آ جاتا ہے اوور لوڈنگ کا، اوور رائڈنگ کا. ایک تو یہ تو آپ کہیں گے سر اس کا نام آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ آبجیکٹ یہاں پر ہم ساری بات کر رہے ہوتے ہیں آبجیکٹس کے بارے میں. آبجیکٹ کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں جو لائف میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے اگر یہ آپ کے ہاتھ میں جو پین ہے یہ کیا ہے؟ ایک آبجیکٹ ہے. کیا ہے؟ آپ بولیں سے یہ آبجیکٹ ہے. تو ایوری تھنگ آپ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں ریئل ورلڈ میں سارے آبجیکٹ سے آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہو. تو یہاں پر بھی پروگرامنگ کے اندر ہم سارے آبجیکٹس پہ ڈیل کریں گے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ریئل ورلڈ کو پروگرامنگ کے تھرو اب ہم جو کام کریں گے ہم کہیں گے اس کو اب آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ. اور وہ تبھی ہو پائے گا جب ہمارے پاس جو ہے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے کانسیپٹ ہوں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہو کہ پولیمورفزم کیا ہوتا ہے اور جو ہمارا پہلا کانسیپٹ تھا کہ انکیپسولیشن کیا ہوتی ہے، انہیریٹنس کیا ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور امید کرتا ہوں یہ ٹاپک اگر سمجھ میں آ گیا ہوگا تو لائک کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ.